اس نے ڈھکن بند کرتے ہوئے چھری کا دستہ درمیان رکھ دیا تھا۔ اس طرح دم گھٹنے کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ فریزر اتنا بڑا تھا کہ میں ٹانگیں سکیڑ کر اندر آرام سے لیٹ گیا۔ میں آنے والے اور جمیلہ بیگم کی شخصیت کے تاریک اور روشن پہلوؤں پر سوچتے سوچتے کسی وقت سو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو فریزر کی در سے دن کی روشنی جھانک رہی تھی اور چڑیوں کی چہچہاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کلائی درز کے ساتھ لگا کر وقت دیکھا۔ 9 بجنے میں کچھ منٹ باقی تھے، لیکن باہر نکلنے کا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا تھا۔ اگر خطرہ نہ ہوتا تو جمیلہ بیگم رات بھر مجھے فریزر کی قید میں نہ رہنے دیتی۔ خطرہ تھا، اس لیے میں چپ چاپ لیٹے لیٹے اکڑے ہوئے پٹھے ہلکی ورزی سے ڈھیلے کرنے میں مصروف ہو گیا۔ جب اس نے فریزر کھولا تو اس کا چہرہ حزن و ملال میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے باہر نکل کر ہاتھ اٹھا کر ہوا میں لہرائے اور پھر اس کے ساتھ کچن سے نکل کر بیڈ روم میں گیا۔ مجھے باہر جانا پڑا تھا۔ کمبل اٹھاتے ہوئے بولی، اتنی مہلت نہ تھی کہ تمہیں باہر نکال جاتی۔ اب ہم ناشتے کے لیے باہر جائیں گے، اگر تم چاہو تو غسل کر لو۔ میں نے تولیہ لیا اور باتھ روم میں بند ہو گیا۔ نیم گرم پانی نے بدن کی ساری کسل مندی دھو ڈالی اور میں جسمانی طور پر بالکل فٹ ہو گیا۔ ہاں، ذہن کی بیماری کچھ اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ لڑکی میری کچھ نہ تھی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہوا تھا۔ اس کی کلائیوں اور چہرے پر کیل نما ایسے داغ تھے جیسے رات بھر وہ درندوں کے درمیان رہی ہو۔ مجھے اسے گزری رات کے بارے میں پوچھنے کا حق نہ تھا۔ تمہارے لیے باہر کوئی خطرہ تو نہیں؟ جو ہی میں باتھ روم سے نکلا اس نے پوچھا۔ اگر خصوصی چیک پڑتال نہیں ہو رہی تو کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے ہیئر برش سے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ رات وہ لوگ شکلا کی تلاش میں یہاں آئے تھے، جمیلہ نے بتایا۔ میڈم مدھیہ کے گھر سے وہ تم لوگوں کا تعاقب کرتے ہوئے آئے تھے۔ شکلا یہاں نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے اس کے دوسرے ٹھکانوں تک لے گئے تھے۔ کیا تم پہلے مدھیہ کی پناہ میں تھے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ میں وہاں شکلا سے ملنے گیا تھا اور مل گیا را کا ایجنٹ جسے تم نے قتل کر دیا۔ جانتے ہو اس کی ذمہ داری میڈم نے قبول کر لی ہے، اس لیے کہ میڈم ہی نے اسے قتل کیا ہوگا۔ نہیں، جمیلہ دڑک کر بولی۔ میری بات ہوئی ہے، مادام نے مجھے بتایا ہے کہ ہم اسے زندہ چھوڑائے تھے۔ خیر چھوڑو، معاملہ دبا دیا گیا ہے، جمیلہ نے کہا۔ مادام کو وہ لوگ ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے لاش غائب کر دی گئی، مگر تم لوگوں کے لیے خطرہ موجود ہے۔ شکلا بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہوگا، ان حالات میں وہ خود نہیں آئے گا، لہٰذا تم کھل جاؤ تاکہ میں کوئی لاہے عمل تیار کرنے میں تمہاری مدد کروں۔ میں شکلا کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں نے اس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی نیت سے بولنا شروع کیا۔ ہم ان دنوں اسلحہ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، بلکہ ہلاک ہونے والے سے بڑی حد تک مادام کا معاہدہ طے بھی ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے اچانک مادام پر گولی چلا کر سارا کام ہی خراب کر دیا۔ وہ ہمارے ساتھ مل کر اسلحہ کشمیر بھیجنا چاہتا تھا۔ پلان بالکل سلامت ہے، جمیلہ بولی۔ مرنے والے مر جاتے ہیں مگر کام جاری رہتا ہے۔ مادام نے اس کے ساتھیوں سے وہی معاہدہ طے کر لیا ہے، پھر شکلا کے لیے خطرہ تو باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن جتنا کچھ میں جانتی ہوں وہ نہیں جانتا۔ اگر مادام یا را سے اس نے رابطہ ملایا تو اسے کلیئرنس دے دی جائے گی۔ آنٹ جہانی شرما نے مجھے ایک نام بتایا تھا، میں نے کہا۔ سکھ دیو؟ ہاں، میں اسے جانتی ہوں۔ صرف جانتی ہو؟ تم بات کرو، جمیلہ زیر لب مسکرائی۔ وہ میری خواہش پر میزبان اور مہمان بھی بن سکتا ہے۔ میں بحیثیت مسلمان ایک مسلمان عورت سے ایک سوال کر رہا ہوں۔ میں نے بہت سوچ کر جمیلہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ کیا تم کشمیری مسلمانوں کی حالت زار سے واقف ہو؟ ہاں، کسی حد تک۔ اور ان کی تحریک آزادی سے کہاں تک؟ روح کی گہرائیوں تک۔ میرے ادھورے سوال کا اس نے مکمل جواب دیا۔ اس لیے کہ میرا تعلق بھی ایک کشمیری خاندان سے ہے۔ میں نے آج تک وہ جنت دیکھی تو نہیں، لیکن اس کی محبت اور آرزو میرے اندر ہمیشہ زندہ رہی ہے۔ اس نے چابی اٹھائی۔ آؤ، باقی باتیں ناشتے سے فارغ ہو کر کریں گے۔ ناشتہ ایک قریبی ریستوران میں کیا۔ جمیلہ نے صرف 2 پیالیاں چائے اور ایک ٹوسٹ لیا۔ البتہ میں نے اونٹ کی طرح چائے، پانی اور ساری چیزیں پیٹ میں بھر لی تھی۔ میرے جیسا مسافر جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی اور جیب بھی خالی ہوتی ہے، وہ ہر کھانے پینے کی شے کو آخری جان کر ٹوٹ پڑتا ہے۔ میری چھٹی حص اور بنتے بگڑتے حالات کے آثار ایسے ہی تھے کہ کسی بھی لمحے مجھے ان عارضی سہاروں سے محروم ہونا پڑتا۔ شکلا اور جمیلہ اگر مجبوری نہ بن جاتے تو میں وقت یوں ضائع نہ کرتا۔ میری پارٹی بقول شکلا نواب صاحب کی حویلی سے نکل گئی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ پارٹی سے مذاکرات ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا نہ تھا کہ مذاکرات نئی جگہ ہوئے ہیں یا حویلی میں، اتنا وقت ہی اس نے نہ دیا تھا۔ تو تم حریت پسند ہو؟ میری داستان سن کر جمیلہ نے روشن روشن نگاہوں سے میرے سراپا کا جائزہ لیا۔ یہ سارے حریت پسند؟ وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ شاید وہ سارے جو میرے سامنے آتے رہے ہیں اس قدر وجیہہ مرد کیوں ہوتے ہیں؟ ابھی چند دن قبل ایک سکھ سے ملاقات ہوئی تھی
बिल्कुल नवील बब्बर शेर था। जब मैं शुक्ला के साथ नागालैंड गई थी, वो नागा कबाइल का ग्रुप लीडर था। क्या तुम भी ग्रुप लीडर हो? मैं कसरे नफी से मुस्कुराकर जवाब देने जा रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मेरे खुले होंठ सुकड़ गए और जमीला दौड़ती हुई उधर गई थी। हेलो, यस, ओह हाँ, हम नाश्ता लेने गए थे। बिल्कुल खैरियत रही। सुनिए शुक्ला जी, राव तुमसे मामले की बात करना चाहता था। नहीं, मेरी जमानत पर मिल लेंगे, मुझे यकीन है, और यही यकीन मादाम भी रखती है। हाँ, करीब ही है। जमीला ने मुझे इशारा किया और मैंने रिसीवर कान से लगाते ही गुड मॉर्निंग सर कहा। अच्छे लड़के, वो अंग्रेजी में बोला, तुम्हारी पार्टी बवजूद यहाँ से चली गई है। लड़कियां किसी दूसरे शहर और मर्द वापस अपने वतन के लिए रवाना हो चुके हैं। तफसील मुलाकात पर। अब मेरी बात गौर से सुनो, ये मेरी बात नहीं है बल्कि तुम्हारे लीडर की हिदायत है। तुम हमारे साथ काम करोगे, जिमी तुम्हें वापस मदिया के पास पहुंचा देगा। वो ज़हीन और तुम ताकतवर दोनों मिलकर मेरी रहनुमाई में काम करोगे। कोई एतराज? नहीं सर, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं पार्टी के लिए परेशान हूँ। ऐसी क्या वजह थी कि उनको जाना पड़ा? कुछ लोग उनके पीछे लग गए थे। अगर वो वापस ना जाते तो अपने साथ हमें भी ले डूबते। जमीला मेरे शाने पर ठोड़ी रखे शुक्ला की आवाज सुन रही थी। जो ही शुक्ला ने मदिया का नाम लिया, जमीला ने रिसीवर पर हाथ रख दिया। अभी वो बातें कर रहा था कि जमीला ने रिसीवर मेरे हाथ से छीन लिया। शुक्ला जी महाराज, मैंने आपसे कभी फरमाइश नहीं की, हमेशा बेलोज सेवा करती रही हूँ। एक शय आज मांग रही हूँ, इनकार ना कीजिएगा। नहीं, पहले वचन दीजिए फिर मांगूंगी। शुक्रिया, मैं फील्ड में काम करना चाहती हूँ, इसलिए शहबाज मुझे दे दें। नहीं महाराज, कोई वजह और वजाहत ना मांगिए, कुछ भी मेरी खिदमत का सिला जानकर थैंक यू सर। नहीं, उसकी जरूरत नहीं, वो मुझे कबूल कर चुका है। उसने रिसीवर रख कर कामरान और मगमूम निगाहों से मेरी जानिब देखा। मेरे यकीन का मान रख लो प्यारे, शुक्ला जी तुमसे जरूर पूछेंगे। वो तो सब कह दूंगा। मैंने कहा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, एक बीमारी मेरे साथ है, मैं उंगली के इशारे नहीं समझता, मैं आजाद रहना पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी मुलाजमत में तो नहीं लिया। जमीला ने कहा, दोस्त बराबरी की सतह पर एक दूसरे के साथ चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलकर अपने वतन के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आका नहीं हूँ बल्कि ममनून हूँ कि तुमने मेरे अंदर एक तहरीक पैदा की है। मादाम भी अच्छी औरत है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इससे भी बेहतर हूँ। वो सिर्फ हुक्म चलाने और काम लेने वाली एक मर्दनुमा औरत है, जबकि मैं सिर्फ औरत हूँ। शाम तक हम कमरों तक महदूद रहे थे। उसने टेलीफोन के जरिए दिन का खाना फ्लैट में मंगवाया था। खाना खाकर बाहमी रजामंदी से हमने नींद के लिए वक्त लिया। फिर ठीक 7 बजे तैयार होकर बाहर निकल गए। जमीला के पास अपनी फेट कार थी। उसने बताया था कि कार उसे एक सेठ ने एक रात के इर्ज में दे दी थी। हमारे प्रोग्राम में कर्नल सिख देव से मुलाकात सरे फहरिस्त थी। जमीला ने उसे बता दिया था। उसने क्लब में मुलाकात का वक्त दिया था, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जमीला मेरी खुशनुदी के लिए मार्का सर करना चाहती थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शुक्ला हमारा ताकुब करता हुआ क्लब तक गया था। जो ही जमीला ने कार पार्क की, शुक्ला की बीवक उसके साथ आन रुकी। तुम्हारा अकबनुमा आईना गालिबन बिल्कुल अंधा हो चुका है, शुक्ला ने झांक कर खुश दिलाना लहजे में कहा। या नए हम सफर में इतनी मैव थी, मैंने हाथ भी दिए। सॉरी। जमीला का मुंह बन गया। उसे यकीनन रंग में बंग अच्छी न लगी थी। मैं पीछे मुड़कर देखने की आदी नहीं हूँ। लोग खुशकुन मनाजर देखा करते हैं। खैर फरमाइए कैसे? तुम लोगों से मिलने जा रहा था कि तुम्हारी गाड़ी देख ली, सो अब हाजिर हूँ। शुक्ला उतरते हुए बोला, चलो आज खूबसूरत एंट्री पास की वसातत से मैं भी अंदर से क्लब देख लूंगा, आ जाओ तुम भी। जमीला ने मुंह बनाकर कहा, शहबाज के लिए इसके लीडर का एक पैगाम लाया हूँ। शुक्ला पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर सीट पर बैठ गया। तुम अंदर जाओ, हम चंद मिनट बाद आएंगे। जमीला ने लहजा भर के लिए होंठ दांतों में दबाकर कुछ सोचा और फिर होले होले चलने लगी। फोन पर मैं जिम्मी से उलझना नहीं चाहता था। शुक्ला बोलने लगा, ये एक तफरीह गाह है जहाँ हर शख्स जा सकता है। फिर तुम एक अहम मिशन पर हो। अगर शाह साहिब तुम्हारे बारे में तफसील न बताते तो मैं तुम्हें इतनी अहमियत न देता। मैं मजहब के हवाले से तो हिंदू हूँ, मगर कौमियत का भी अपना हवाला होता है। मैं कश्मीरी हूँ और इस खित्ते को आज़ाद देखना चाहता हूँ। गो मेरी कोशिशें बिजनेस कहलाती हैं, लेकिन मेरा बिजनेस कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की जदोजहद में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये जमाना तीर तलवार का नहीं है। बारूद के बगैर कोई जज्बा कामयाब नहीं हो सकता। शाह साहिब तुम्हें बारूद के साथ वादी में देखना चाहते हैं। अगर मैंने तुम्हें इन तफरीक गाहों के हवाले कर दिया तो मेरे बिजनेस और तुम्हारे मिशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। लिहाजा जिम्मी से दूर रहना तुम्हारे फराइज में शामिल है। मदिया औरत नहीं है, वो सिर्फ मशीन है। इसलिए जब तक तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें मशीन के साथ काम करना होगा। मैंने अगर तुम्हें वापस ले लिया तो जिम्मी नाराज हो जाएगी, लिहाजा मैं अंदर जाकर तुम्हें छोड़ दूंगा।
तुम किसी भी तरह 10-15 मिनट के अंदर अंदर निकल आओगे। मैं गेट पर मुंतजिर मिलूंगा तुम्हें। शर्मा ने एक नाम बताया था। मैंने कहा, हम कर्नल सिख देव से मुलाकात करने आए हैं। नहीं, शुक्ला उछल कर बोला, उसी के आदमी शाह साहिब के ताक़ुब में हैं, तुम उसके करीब ना जाना। मेरी शनाख्त जमीला ही बनी थी। वो एंट्री डोर पर खड़े दरबान को कह गई थी। यही वजह रही थी कि जो ही मैं झिझकता हुआ दरवाजे के करीब गया तो दरबान ने न सिर्फ मुझे हाथों हाथ लिया बल्कि उसने अपने साथी को रहनुमाई के लिए भी मुकर्रर कर दिया था। जमीला लान में एक बड़ी छतरी के नीचे तनहा बैठी हुई थी। शुक्ला क्या कह रहा था? मैंने मुस्कुराकर उसका सवाल टाल दिया था। शायद वो दोबारा सवाल करती, लेकिन एक खातून ने हाथ लगाकर उसे अपनी तरफ बुला लिया। वो खातून गुलाबी साड़ी में मलबूस थी। माथे की बिंदिया से मैंने पहचाना था और जमीला ने भी हाथ बांधकर सलाम करके मेरे ख्याल की तायद कर दी थी। इनसे मिलो शहबाज। जमीला ने बशाश लहजे में तारुफ कराया। ये प्रोफेसर वीना दास हैं और वीना जी ये मेरे होने वाले पति शहबाज हैं। मेरठ में इनकी जायदाद और बिजनेस है। तुमसे मिलकर खुशी हुई यंग मैन। वीना ने मेरे सरापा का जायजा लेते हुए कहा। मैंने अंग्रेजी में ही जवाब दिया था, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हारा इंतखाब अच्छा लगा जिमी, लेकिन मंडी में इसे मत लाया करो। मुझ जैसी जोहर शनास कोई बढ़कर बोली लगा बैठी तो क्या करोगी? उसने कहका लगाया। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। जमीला ने फखरिया अंदाज में मेरी जानिब देखा और वीना का शुक्रिया अदा किया। खाली शुक्रिया नहीं, वीना ने उसका हाथ थाम लिया। अपने दोस्त गोपी से मेरा एक काम करवाना होगा। तुम्हें भी सहारों की जरूरत है। हाँ, वो अब मुझसे उकता चुका है। वीना ने उदासी से बताया। आओ अंदर, ग्रीटा के साथ पी रहा है। प्यारे बस चंद मिनट। जमीला ने हाथ उठाकर कहा और अपनी दोस्त के साथ लान से निकल गई। मौका अच्छा था, उसने खुद रास्ता दे दिया था, वरना मुझे कोई बहाना करना पड़ता। वो सीढ़ियां चढ़ती अंदर गई तो मैं लान की बाड़ फलांगता हुआ बाहर निकल गया। दूसरी रात होटल के एक कमरे में बसर करना पड़ी थी। शुक्ला ने मेरे लिए वो कमरा बुक करवाया था। दरअसल शुक्ला एक मुकम्मल मर्द था और वो ये बर्दाश्त न कर सका था कि मैं उसकी दाश्ताओं के साथ रहूं। मदिया और जमीला दोनों ने अपनी जुबान से एतराफ किया था, इसलिए शुक्ला ने जवाज बनाकर मुझे दोनों से दूर रखा था। ये ख्याल एक रात ही मेरे जहन में रहा था। दूसरी सुबह तकरीबन 9 बजे मुझे ख्याल बदलना पड़ा था, बल्कि उसकी नीयत दोस्ती और कारोबारी दयानतदारी का कायल भी होना पड़ा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं चौंक कर उठा। मैंने दरवाजा खोला तो हैरत का भरपूर झटका लगा था। शुक्ला के पीछे महरजर खड़ी थी। वो शख्स न जाने क्यों बिल्ली चूहे का खेल खेलता रहा था। उसने यही बताया था कि सब लोग वापस चले गए हैं। कब वापस आई हो? मेरे जहन की पटारी का सांप एकदम फुंकारने लगा। मैंने सोचा था कि क्या महरजर शुक्ला की पनाह में रही है। 8 वाली ट्रेन से। महरजर ने सफरी बैग रखते हुए जवाब दिया। शुक्ला साहिब ने एक नंबर दिया था। मैंने रेलवे स्टेशन से ट्राई किया और अब तुम्हारे सामने हूँ। शादा का कजन इधर रेलवे स्टेशन पर मौजूद था, इसलिए दूसरी आने वाली गाड़ी में बैठ गई। अगर शुक्ला साहिब न मिलते तो मैं नवाब साहिब की हवेली में जाकर तुम्हारी तलाश का सफर शुरू करती। बच्ची के लिए नाश्ता मंगवाओ। शुक्ला ने कहा, तुम दोनों बेहतर इंतजाम तक यहाँ रहोगे। इस पगली ने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी है। महरजर ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसे आप बता क्यों नहीं देते सर? मैंने कहा, नहीं। शुक्ला बोला, देखो प्यारे, हमारे बिजनेस में सिर्फ कारोबारी जज्बे चलते हैं। वो तुम्हारे मामले में जज्बाती होने लगी थी। खैर, उसे भूल जाओ। तुम लोगों को बहुत कुछ करना है। मदिया ने खासी पेशरफ्त हासिल कर ली है। हमने माल और सप्लाई के मामला तय कर लिए हैं। रा का एक शख्स ताउन कर रहा है। मैं इसराइली कमांडोज के बारे में मालूमात हासिल करना चाहूंगा सर। ये मामला तुम्हारे मिशन में शामिल नहीं मिस्टर शहबाज। शुक्ला बोला, तुम्हें जदीद असलिहा हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैंने शाह साहिब से सौदा तय कर लिया है और अदायगी भी हो चुकी है। अब मसला सप्लाई का बाकी है। 50% अदायगी वहाँ होगी। असलिहा भी दिफा और जंग के लिए दरकार है सर। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, और इसराइली कमांडोज भी इस जंग का हिस्सा बन रहे हैं। इस लिहाज से वो भी अहम है। अगर इंडियन फोर्स कोई तबाहकुन हथियार करती है तो उसे तबाह करना या रोकना भी हमारी जिद्दोजहद का हिस्सा है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें सर। मैं सिर्फ वो बात समझने की कोशिश करता हूँ जिसका मुआहदा हो चुका है। शुक्ला बोला, तुम कमांडो नहीं बल्कि हुर्रियत पसंदों के नुमाइंदे हो। मुझे यहाँ रहना है और तुम लोगों के लिए माल हासिल करना है, लिहाजा मैं आग से हाथ जलाना पसंद नहीं करूँगा। छींक मारने के लिए जब शुक्ला ने मुंह पर हाथ रखा तो महरजर ने आंखों के इशारे से मुझे मना कर दिया। बेशक ये हाथ, महरजर बोली, हमारे लिए बड़े अहम हैं। कोशिश करेंगे सर आपके हाथ सलामत रहें। शुक्ला ने ममनून अंदाज में सर हिलाया। वैसे सर, क्या भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए ये बात शर्मनाक नहीं कि निहत्ते कश्मीरियों के मुकाबले के लिए बाहर से मदद तलब करे? एक तरफ खाली हाथ कश्मीरी हैं और दूसरी तरफ जदीद जंगी सामान से लैस भारतीय फौज है।
پھر بھی اسرائیل سے کمانڈوز منگوائے جا رہے ہیں۔ مس مہر، شکلا نے کہا، عوام ایک ایسی طاقت کا نام ہے جسے کوئی بھی فوج اور اسلحہ مغلوب نہیں کر سکتا۔ انقلاب ایران کی مثال ابھی تازہ ہے، اور پھر افغانستان کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ سوویت یونین کا بھی شیرازہ بکھر گیا ہے، ساری دنیا اسی لہر کی زد میں ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں وزیر دفاع سے بھی کہا تھا کہ حقائق کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سنا ہے سر، خود مختار کشمیر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، 2 تجاویز زیر بحث ہیں، شکلا نے جواب دیا۔ دوسری تجویز تقسیم بھی ہے، لیکن فی الحال کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حکومت پاکستان خود ارادیت پر زور دے رہی ہے۔ وہاں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ ویٹر نے دستک دی تو شکلا نے دروازہ کھول دیا۔ ویٹر کے ساتھ کمرے صاف کرنے والا بوڑھا کھڑا تھا۔ ہم کمرہ چھوڑ رہے ہیں، شکلا نے کہا، پھر میری جانب دیکھ کر بولا، اب اگر تم چاہو تو مدیہ یا جیمی کے ساتھ قیام کر سکتے ہو، تمہاری نگراں آ گئی ہے۔ میرے شک کو اس نے یقین دلایا تھا، وہ واقعی مجھے ان عورتوں سے بچانا چاہتا تھا، وہ دونوں میرے لیے قابل احترام ہیں۔ میں نے جواب دیا، کیوں مس مہر؟ شکلا بولا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں پناہ گاہ کی ضرورت ہے سر، مہرزر نے جواب دیا۔ کوئی بھی ہو، میرا دوست عقیدے پر یقین رکھتا ہے، شکلا بولا۔ جمیلہ ہی صحیح۔ جمیلہ مجھے دوبارہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ شکلا ہمیں فلیٹ کے سامنے ڈراپ کر کے واپس چلا گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسلحہ پیک ہو چکا ہے، صرف لے جانے کا معاملہ کسی پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے۔ مہرزر جانتی تھی کہ ہمیں بھارت میں رہ کر سپلائی لائن برقرار رکھنی چاہیے۔ شکلا نے بھی اس کی تجویز کے حق میں رائے دی تھی، لیکن میں جلتی ہوئی وادی میں واپس جانا چاہتا تھا کہ اسلحہ کی فراہمی کا کام کوئی بوڑھا بھی کر سکتا تھا۔